आता लास्ट 3.5 वर्ष झाले हे आमदार हे बायपास चेंज करून म्हणून झगडटा पण सरकारची दखल घेना आणि तेन्ना तो आमदार आशिल्लो तो तेणे तेजी दखल घेवना. आता तो खुर्ची वेले जेवयचे की स्टेटमेंट काडटा की आपल्याक ते सरपंचान सांगला की तो तसो तसो व्हरपाचो म्हणून. हेच तेणे पयलीं कित्याक करूंक ना? लोकां बरोबर तो कित्याक ना? अजून पर्यंत तो लोकां बरोबर कित्याक ना तो लोकप्रतिनिधी आसा. त्या कारणान तेणे लोकांचे विशय जे आसता न्ही ते सभेन मांडपाचे आसता, सरकारा कडेन मांडपाचे आसता ते तो योग्य रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्या कारणान. आणि त्या खातीर हांव मागता की जो स्टेटमेंट जो आमच्या ऑनरेबल सीएमान प्रमोद सावंतान केल्लो आसा कितें आसता खंयची गोश्ट न्ही अशक्य कांयच ना. शक्य जो मनान ते सरकारान मनान जी जावं शकता. जो रिजनल जो बायपासचो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, लेट मनोहर पर्रीकर, तेन्ना तो जो रिजनल प्लॅन दाखयल्लो आशिल्लो तो रिजनल प्लॅनाचो तो काडपाक कोणी लायलो. त्याच्या म्हळ्यार कोणाचो हात आहा न्हू. हेच्या पयलीं सरकार स्पश्टीकरण दिवंक जाय. तुमी आतां रिजनल प्लॅन म्हणटा 10 मीटर रोड 15 मीटर लोकांची घरां उडयता, लोकांची देवळ उडयता जाल्यार तुमी ते चेंज केला न्ही. आतां तेणें म्हटलां की आपूण लोक भावनेची आदर करतलो. जेन्ना आमची पयली मिटींग जाली मंगळारची एसटी रिबलार तेणें सांगलें आपूण लोक भावनेची आदर करतलो. जाल्यार हांव तेका रिक्वेस्ट करता की बोमा वाशीत जे आहा ते 3.5 वर्सां ते आमकां बायपास नाका आमकां झगडटा न्ही. सो तुमी ते बरे एक्सपर्ट हाडा आणि तो कसो चेंज एलिमेंट कसो चेंज जातलो आहा न्हू तो करूं शकता. अशें कांय ना ते. आतां टॅक्नॉलॉजी खंय खंय पावली आसा. त्या खातीर हांव आमच्या सीएमाक विनंती करता जर 27 इलेक्शना पयलीं तांकां एक आश्वासन दिया. अशें तोंडी आश्वासन नाका. ह्या तोंडी आश्वासन आमी सगळीं पयली आसलेली. रिटर्न तांकां पळया आनी सगळ्या प्रेसा मुखार आश्वासन दिया बाबा आमी हो एलिमेंट जो आहा तुमच्या खातीर आमी चेंज करता, सरकार बदल करतले म्हणून. आनी तशेंच त्या गडकरी साहेबाकूय सांगता तुमी मातशें हितून लक्ष घाला. तुमी ते खरी तर तुमी डेमोक्रेसी जी म्हणटा आयज काल म्हणटा न्हू म्हाका दिसता आयज डेमोक्रेसी उरिल्ली ना. लोकांची तुमी भावना कदर करिना. तुमकां जाय तें करता म्हणजे ही कितें जाय ही जाली हुकूमशाही. म्हणजे आमी करून ते पूर्व दिशा ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी जे बोमावासीचे आहा न्हू तेचे मागणी आहा न्हू ते त्वरीत एक 8 दिसां भितर तेणें कितें तरी स्टेटमेंट दिवचो असो ताका प्रामाणीकपणान ताका रिक्वेस्ट करता. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळे पत्रकार भावांक. कित्याक तुमी एक आमच्या बद्दल एक प्रश्न घातलो पळय नेवो जो PWD मिनिस्टर आसा ताचे आमी तुमकां उपकारी आसतले. कित्याक हो विशय खंय तरी भायर येवपाक जाय आसलो. आनी तेणें आमकां आमी न्यू जेन्ना तेणें हातीन घेतले PWD खातें तेन्ना प्रत्यक्ष तेजे कडेन आमी गेले आनी आमचे मागणे जे कितें आसा पळय आमी रिजनल प्लान हो अजून स्क्रॅप जावंक ना. तो रिजनल प्लान घेवन आमी तेच्या समोर दवरलो जी सायन आमच्या बायपासाक तेणेंच मारलेली जेन्ना तो सीएम आसलो. सो तेका आमी विचारलें की ही सायन जर तुजी आसा जाल्यार हो अलायनमेंट जो एप्रूव्ड केल्लो NHI म्हणून तो परतो MDR रस्त्याचेर कसो येयलो. आतां एक उदाहरण तुका एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आमी कित्याक हे परत येता. आयज सीएमानूय एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमी जे आसा ते लोकां खातीर लोकांक जाय तेच जातले म्हणून. आनी आयज खंय तरी तूं परतो आमचे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह जे तुमच्या पार्टीन गेल्या जावं आतां तुमच्या हितून आसा तांकां सांगता ना तो प्रोसेस खूब कंप्लीट जाल्लो बरो फुडें पावल्लो आसा. हे जे क्लियर कट आमी हे लोकांक म्हाका सांगपाक जाय. आयज जी गोश्टी सांगता पळय त्यो NHI आमच्यो मागण्यो पूर्ण केल्ल्यो पयल्यो. गडकरीन दोन्ही MP कडेन लेटर आसतलें की हेजेर विचार करतलो आनी आमी आपूण तो बायपास काडटलो. कित्याक हेणी खंय तरी लिपोवन ह्या सरकारान जो सामको कितें सांगो ह्या लोकां कडेन गोंयच्या लोकां कडेन अक्षरशः खेळटाले. तेणी खंय तरी प्रेशर घालून आतां दाबोळीचो आमदार येवन बोमा काबार कर सांगता हेजो फाटल्यान उद्देश कितें तरी आसतलो न्हू. नाल्यार तेणी सरळ जे मिनिस्टर वचून वयर प्रेशर घालता पळय तेणी मिडिया समोर येवचें आनी बोमान तुमकां MDR रस्त्याचेर NHI रस्तो जो बायपास काडलेलो आहा तो सोडून 45 मिटराचो ह्या MDR रस्त्याचेर 25 मीटर करपाची ही जिद्द तुमी जी धरल्या सरकारान ती कित्या खातीर हेजें स्पश्टीकरण मेळचें. आनी जर तर तूं गोंया खातीर लोकां खातीर कितें करता जाल्यार तुजे कडेन एक मागणी सीएमा कडेन आसा म्हाजी. तुवें म्हाका उत्तर दिवपाक जाय. तुमचे 3 PWD मिनिस्टर चेंज जाले. पयलो आसलो काब्राल, दुसरो येयलो सीएम
आनी आयज PWD मिनिस्टर जाला दिगंबर कामत। एक बरें जालें, दिगंबर कामती कडेनूच उरलें, कित्याक 3.5 वर्सां असलो मुवमेंट केन्ना चलोवंक ना, इतलें लांब चलोवंक ना। एक तर हरता नाल्यार जिखता 1-2 वर्सां भितर, कित्याक हो 3.5 वर्सां जो लांबलेलो आसा तो कित्या खातीर लांबलेलो आसा की जे टायमाचेर दिगंबर कामत CM आसलो त्या टायमाचेर NHI ची टिमूच येवन थंय तो स्क्रॅप करून ऑलरेडी तो बायपास काडलो गेल्लो आसलो। आतां दुसरो गोविंदाचेर येता। जेन्ना गोविंदान येवन थंय सांगले फाटल्या दिसांनी 3.5 वर्सांनी गोविंद येयलो आनी सांगता की सरपंचान तो घालूंक लायलो म्हणून आपणें तो घातलो म्हणून, ह्या विशयाचेर प्रत्येक गोंयकारान नोट करपाची गरज आसा। तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना काब्राल आसलो, काब्रालान तुमकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें आनी त्या टायमार काब्रालान सांगलें हो जो आसा पळय जो नाचता रस्त्याक थंय फुडें आपलो स्वार्थाक, तेजी बायल जेन्ना सरपंच जाल्ली तिणेंच NOC दिली म्हणून हेका। आनी आयज गोविंद येवन सांगता ना तो सरपंचान घातलो म्हणून। आयज तुमीच कन्फ्यूज जाल्ले आसा। हे कन्फ्युजन जे तुमच्या भितर घडलां पळय भोमाच्या गांवा बद्दल, तुमी काला फायल तयार करता आसतना ती वायडनींग म्हणून केली। आमी इतलो तेंप मागता तुमचे कडेन की काला फायल जी आसा पळय ती काला फायल हे लोकां पर्यंत पावोंक जाय, कोर्टा समोर पावपाक जाय आनी प्रेस बांधव आसा पळय तेंच्या मार्फत ती क्लियर जावपाक जाय। हे भोमकार झगडटा ते आड न्यायान झगडटा म्हणून। आतां जर म्हाज्या बायलेन जर थंय ते सायन मारलेली जाल्यार आतां परतो आनी एक सरपंच कोण येयलो तर थंय, हेजें उत्तर गोविंदा कडेन आसपाक जाय। कित्याक गोविंद उलोवन गेलो, तोंडान कितें उलयलो म्हणून येदे व्हडल्या हायवेचो प्रोसेस हो कंप्लीट जायना। जर तर तूं सांगता CMान दिला, हेणें आमच्या सरपंचान दिला म्हणून, जाल्यार तुजे कडेन कितें तरी पंचायतीची नोट आसपाक जाय, सरपंचान अप्रूव्ड केलो म्हणून आपणें तो थंय घातलो। आनी लेट मनोहर पर्रीकर बाईन जो बायपास काडलेलो पळय त्या टायमाचेर इवन स्टुडंटाक म्हाका एक बरें दिसलें की कोरचेची आमची फॅर्दिन रिबेलो सराची जी हें जाली मोठी सभा, तितून संदेश प्रभुदेसाय जो आसलो पळय, प्रभुदेसाय सर आसलो, तो ही गोश्ट सगळीं जाणा, कित्याक त्या टायमाचेर स्टुडंटाचो तो हें आसलो। आनी त्या टायमाचेर ज्यो बीग स्टोरीज जाल्यो, मागीर तेज्या फाटल्यान मनोहरबाईचे कितलेशेच बायट गेले, त्या टायमाचेर मनोहरबाईन एकूच हट धरलेलो, हो जो रोड आसा तो थंय जावंक शकना, हो MDR म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून। आनी हे सगळें मान घेवन खंय तरी ताका बायपास केल्लो गेल्लो आसलो। ही जर फोट आसा जाल्यार हो CM जो आतां 12 येवन पळय CM पद घेतलें तेणें हेजी चवकशी करपाची गरज आसली। एक गोविंद सांगता म्हणून तुज्यान कोणाचें हेजें सांगणा वयल्यान, कित्याक पंचायतींत होल गांवची आसता आनी तितून कितलेशेच डिमांड अशे पास जाले की तो बायपास जावचो म्हणून। आतां गोविंद एका उतरान सांगता आपणें सरपंचान सांगलें तोंडान जाता हें, तोंडान सांगा सारक्यो गजाली न्हू। आनी दिगंबर कामत सराकूय हांव सांगता, तूं जे येवन सांगता पळय ना तें वयर आसा आतां, हें वयर नासलें, वयल्यान आमकां पॉझिटीव उत्तर येयलें। नेगेटीव उत्तर दिताले ते हे तुमी गोंयकार दिताले। गोंयकार वयल्यान हांगाच घाल म्हणून फिडींग करतालो। हे कित्या खातीर? आयज दोंगर तुमकां खावंक मेळचे ना। जी रेश आमी मांडलेली, जी ज्योत आमी भोमान पेटयल्ली, आयज म्हाका गर्वान सांगान दिसता, हांव एक चान्स घेता ह्याच हितून की जर तर आयज क्रांती घडपाची आहा फुडें, तेजें श्रेय वयता आमच्या बायलांक भोमच्या आनी आमचे जाणटे लोक जेणी पळय हें उठोवन धरलें। तुमकां ही साक्ष आसा, सगळे साक्ष आसा की जी आमी पेटयल्ली ज्योत ती आयज चिंगारी जावन गोंयान उसळलेली आसा। आनी खंय तरी आयज फॅर्दिन रिबेलो बाबाच्या सहाय्यान एक तर देवदूत धाडलेलो आसा। आमी 3.5 वर्सां प्रत्येक फावटी सांगात येयल्ली आसा, येतलो गोंय राखपा खातीर कोण तरी येतलो। 3.5 वर्सां आमी झगडले भोमकार, आनी हांव सलाम करता आमच्या भोमवासियांक, कित्याक एकट्याकूय गोंयान खंय आवाज काडपाक हिम्मत नासली, ती हिम्मत भोमकारांनी काडली। आयज गोंयभर जशी आनी पत्रकार भावांनी जे आमकां उठोवन धरले, सगळे पत्रकार भावांक जितले मिडिया आसा गोंयांत तितल्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता, देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आयज जर हो मुवमेंट जो उबो केला जाल्यार तेजें श्रेय तुमकां वयता। जे जे लोक रडटाले, जेणी ताकद दाखयली हे सरकारा विरोध एगेन्स्ट रावपाची, आनी आयज जर तो हो सांगता CM आपूण तुमच्या फाटल्यान, हेजे सगळे श्रेय जे गोंयान झगडले हेजे खातीर, जेणे उतरां भायर काडली आनी ती उतरां प्रत्येक गोंयभरान तुमी एकामेका कडेन पावयले, हेजे शिल्पकार तुमी आसा। म्हाका सांग आता तुमी नवे PWD मिनिस्टराक मेळ्ळे, 8 दिसांचो टायम दिल्लो। येयल्ल्या फावटी आमकां येत कित्याक? अरे सरकार हो आमी निवडून दिल्लो गोंयकारांनी, तेंचे आन्सर दिवपाचें काम तुमचें। नेगेटीव दिया नाल्यार पॉझिटीव दिया, पूण आन्सर मेळपाक जाय। लास्ट आमी PWD मिनिस्टरा कडेन तो रिजनल प्लान उडयलो, ते रिजनल प्लानार ताका सगळें आमी दाखयलें, तो ना म्हणूंक शकना।
जर तर तूं सांगता गडकरीच्या हातीन पावला तेणे करपाक जाय जाल्यार तुमी रॉंग मेसेजी कित्याक धाडल्यो? तुम्ही सगळो प्रोसेस जो आसा पळय काला फायल आमी मागता ते काला फायल जी तयार जाली आमकां नोटिफिकेशन येयलें न्हू ते तोंडी जावंक ना सगळें हे जी सविस्तर नोटिफिकेशन येयली तेजी काला फायल तयार केली आनी ती काला फायल आमी मागता तुमी ती लोकांकूय दाखयना कोर्टानूय सबमीट करिना आनी खंयच आमकां तेजो हें दाखयना आयज पर्यंत ह्या सरकाराचो खंयचोच मनीस आमच्या पर्यंत येवन डिस्कशन करपाक येयल्लो ना. कंप्लेंट ऑथॉरिटी ऑफ लँड सर्वे जी लँड जाय आसता पळय ती ते आमचे ऑब्जेक्शन फायल जाल्ले सेम ऑब्जेक्शनां 2010 जाल्ली ते हेजेर आमकां ग्रांट करून तेणी तो बायपास काडचो म्हणून हें केलो आनी तो कोणें आमी गोंयच्या सरकारान काडूंक नासलो जाल्यार तो भायल्या एनएचआयची टीम जी येयल्ली एंटनी डिसोजाच्या टायमार कलेक्टर आसलो तेणें एक टीम हाडलेली आनी तेणें तो सर्वे करून रिजेक्ट केल्लो. आतां हेज्या फुडें वयता आसतना आमी म्हणटात तूं कांय जावंक शकना आयज तें तेणें सांगलें कांयच जावंक शकना जाल्यार तुका हांव रिक्वेस्ट करता जी चूक तुमी घडयल्या आमी न्हू गोंयकाराच्या हातीन ही चूक जावंक ना. आमी व्हेरी फर्स्ट डे क्रांतीची ज्योत पेटयली आमी PWDच्या ऑफिसाच्या भायर जे दिसा तेणी पयले हे घेतले पळय त्या दिसाच्यान ही ज्योत पेटलेली भोमच्यान ती आयज चिंगारी जावन गोंयांत उसळलेली आसा आनी हेजे थोडेशे श्रेय आमी घेवंक सोदता भोमकार कित्याक जे गट्स नासले कोणाक हे सरकाराचे एगेन्स्ट उलोवपाक जाल्यार आमच्या लोकांक हांव सलाम करता ते बायलांक सलाम करता जे जाग्यार अत्याचार जावंक लागले त्या जाग्याचेर हे भोमकार लावले आनी आयज खंय तरी फेर्दीन रुबेलो सराच्या सारको एक नामवंत मनीस आयज गोंय राखपा खातीर हे धर्तरेचेर पांय दवरलेलो आसा. मिनिस्टरान कितें सांगला तुमकां आतां? येवकूच सोदिना मेळोंकूच सोदिना आमकां तेजेर आन्सरूच दिना आमकां हाडांनी काला फायल जी तुमी कंप्लीट केल्या ना मेवळे म्हणटा तुमी न्हू तांकां मेळ्ळ्या तो कांय उलोव नाका म्हणून प्रश्न तुमी जाणा मरे कांय उलोव नाका 8 दिसां भितर तुका आन्सर दिता तेन्ना मागीर मेळोकूच ना मागीर परतो म्हणून आमकां येवचें पडलें न्हू. काल ताका विचारलेले ह्या संदर्भात तेन्ना तो म्हणपाक काय गजाली आपल्याच्या हातीन ना म्हणटा DPR प्रोसेस जालो टेंडर प्रोसेस जालो आतां आपल्याच्या हातीन काय ना म्हणटा. सो आतां एक फुडलो स्टेप तुमचो कितें म्हटल्यार आतां तो त्या रस्त्यार येतलो असो जालो मिटींग तेजेर फुडलो स्टेप तुमी भोमकार कितें करतले? आतां सरकार फाटी घेवचो ना सरकार फाटी घेवचो ना पूण आमी जे सरल्या फुडें भोमकार ते सहजासहजी कित्याक आमकां आमचो देवाचो आशिर्वाद आसा आनी देवाच्या आशिर्वादानूच हे घडोवंक जाय. सपनेश शेल्लेकार बाब जो आयज गोंयांत आमी हिरो जाला तेजी पांयाभरणी जे जाग्यार म्हादेवान सातेरी ज्या स्थळान पयली बायट दिल्ली ते दिसा सावन सपनेश शेल्लेकारान खंयच फाटी वळोन पळोवंक ना. आयज एक नामवंत आमचो गोंयचो राखणदार म्हणून आयज उबरोवन येयल्लो आसा तेजे श्रेय आमकांय वयता आनी तेका तेजे मनान आसतलें कित्याक तुझे कळे तू कितें सगळे इम्पॉर्टंट आहा तें सांग न्हू. आता फुडें कितें करतले कित्याक तुमकां मंत्री मेळना मंत्र्यान सांगलें की हय सो आमी हेजे फुडें आतां वाट पळयतले थोडे दीस एक 8 दीस दिता आमी सरकाराक CMाकूय 8 दीस दिता आनी PWD मिनिस्टराकूय 8 दिता. जे आमी मागता काला फायल जे रिजनल प्लान स्क्रॅप जालो आमचो भोमापुरतोच स्क्रॅप जालो काय म्हणून जे दोंगर तुमी पळय खावपा खातीर ते रस्तो हांगा काबार करूंक सोदता तेजें उत्तर आमकां जाय आनी PWD मिनिस्टरान केलें म्हणटा DPR टेंडर सगळें जालें म्हणटा आमी फायल हाडून ना कित्याक जायना आमी एज्युटेशनाकूच भायर सरले ना आमी एज्युटेशन करतले आनी आमकां पुरेपूर खात्री आसा जे मानान गोंया खातीर आमी लढले ते हितून म्हाका आस आसा की प्रत्येक गोंयकार एकवटलेलो आसा आयज त्या खातीर आमी जर हे आंदोलनाक गेले जाल्यार गोंयभरचे सपोर्ट आमकां आसतलो. 8 दिसांनी तुमी आंदोलन करतले म्हणटा. आमी आनीक 8 ते 10 दीस आमचें फुल्ली प्रिपरेशन जावपाक जाय तेजी मांडणी खूब बाबा जें कितें करतले ते गोंयांत केन्नाच पळोवंक ना असलो मुवमेंट आमी करतले भोमान ही हांगा रावन तुमकां शिटकावणी दिता सरकाराक. आमदार आसतलो तुमचो वांगडा आमदार आसतलो आमदार आयज पर्यंत रावलो ना पंचायत आयज पर्यंत रावलेली पूण आमी जी धरल्या ती ताका म्हणून हे लोकांनी तो उबारलो. CMा कडेन 4-5 फावटी गेले गडकरी कडेन कितलेच फावटी गेले गडकरी वयल्यान सांगता कितें आपणें तो बायपास काडलेलो तुमचोच सरकार वयर आमकां नाका थंयच घाल म्हणटा. सो हेजें उत्तर कित्याक तें तरी दिवंक जाय गोंयच्या लोकांक तरी कळपाक जाय.